अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। शरफ़दार बलूच राज अल्लाह कलाम हंचू के प दुनिया तमाम बनी आदमा राहन हम और रहशोन हम चरागिन तो मंजिल हम पत्तो हम हमें पे बलूच तो हमा कौम मर्दों में के कुरान आई इल्म तालीम आई सरा कुरान नाजिल बूतगन शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चहर कसत्तो नज़दीक तेरे वो बायदे नज़दीक तेरे बे खैर अल्लाह कलाम अर्ज़ों करतत के ये आयतन तहा उम्मत आरा उम्मत मुस्लिम आरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामे कलिमा वानों के मुसलमान आरा सिखेनु दिल बड्डी रसीद आरा तरगीब रसीद के नून दिगी कसी वदारो इंतजार मकान हर कबूत शुत इन वक्ती हमें मुसलमान जहान राशूनी और रहबरिया वती कोपगा बुजुर्ग अल्लाह कलाम कासिदो कोलह बरदार बिबी कोलह जूरोक बिबी व दुनिया ता शेंग बिबी तालान बिबी इतवारा बिवार तो सर पे कन दुनिया भले चायु पेसर वता बिदारत वती जिंदे सरा हम दिलगोश कनत शुमा ए उम्मत वता के यक दस्त यक मुश्त कनत शुमे कुल्ले बूद व कमालात शुमे तमाम द्रोहें त्वान व हस्ती यक जाहबी पदा आई कार मर्ज कनगो आरा कुजाम पे कारगिरा अशमे दूमी गाम भी तो अहम आसान भी वातसिमू बिहब्लिल्लाह अव्वल लहतिकार शुमार करेगी अव्वली कार के शुमार करेगी इसे के वातसिमू एहतिसाम माना यकसादी उचीली की यार मोहर वती दस्ता पताया गो दारा हमें पैम के च दस्ता दर मलहुश व इस जानगी इनके एक कलामुल्लाह के मैं जिंदगी यानी तहाई इच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोरा ईर गहतगे जंडें सादो रेज़ें के ए मुहकमे रेज़ ए जंडें सादो चीलेक मुहकमे नो रेदगें ए नसिदी दिला जम का तो वतर गुमशी मोहर ग्रहण बेदे गोड़ा सेला पुचार पदा तरा यलेना का तो यला पिकने इसी कड़ी हंचू मोहर मुहकम भी कि पदा आ तरा यलेना का हमशा वातसिमू बिहब्लिल्लाह इया 2 में
वला तफर्रक़ू, रुम रुम गुरूह गुरूह वत बहर शेंग शांग मकने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियाद सरा या दस्ती बिबेद या मुश्ती बिबेद चीज़ के यकी वो इसे कि एक कलमे अमल पर कुल इंसानियत है। ये खबर है कि एक कलमे रहमत व इसी बरकतनी साहिब पर कुल इंसान और दो भी इसे कि एक कलमे जल्लगो दारक कुल मुसलमान ने सिर्फ एक कलमे कुल्हु पैगाम आरा कुल जहाना शेंगो तालान करा कुल मुसलमान जिम्मेवारी गुड़ पमशा जमीअन वला तफर तमाम तमाम अल्लाह सादा महकम दस्त बिजने तो मोहर बिगर बेदार थे वो पदा रुम रुम मवे तक बाहर शांग म करे अगर इंसान पर बाहर शांग अभी हम यकीन जिसमें था हजार चुंड दी तो दर के तो हर कसी भी तो रो एक लाखों की चिंके बो गए इब नबी वता यक दस्त यक मुश्त करे वला तफर उपदा दोमी हबर इशिन के शुमा के वक्त फ़िरक़ा वगल ग्रोह अंतः बाहर वे और शुमे दरमियाना दूरी पैदा हुई। एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है ब्रासदारी के अशमारा एक जाह ब्रातो कसो आजीज का च आई लोपा शुमा दर का है आई लोपे दराए के नतीजे शुमा शेंगुशांग में दुश्मन शुमे सरा जोरा कबा शैतान शुमे सरा गीश भी शुमा वती दीने बाबता वती जिम्मेवारिया वती डुब्बाहा पूरा कुर्त न कने नतीजा पदा हमें दरकेत के आ मंजिल व मकसदी के शुमारा दाता ता आ मंजिल शुमा के नरसद गुड़ा शुमे दूमी जागा क़यामत तबाही है। ये दिमतर आयत का ये उम्मत शान बाबता के ये उम्मतारा छे दर्जा व शान दे बूता व ए हमा सूरती पवती जाह मंजला पवती शान व शरफ रस्त के ए आयत सरा अमल वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू यकी एक कुरान अल्लाह नाजिल करतगी निजात सालिम व ए जानगी इनके ए दुनिया व ए दुनिया चागिर्द व ए दुनिया माहौल व ए दुनिया हालत एक वैरानगी जाहिए मंजर व नदार है वैरानगी शागिर्दी है हालत व रंग उड़ान व एदा अल्लाह साथ अल्लाह कलाम के हमारे हुक्मानी मुताबिक वक्ती के माँ ज़िंदगी गुआजे ने वक्ती के आई फरमाना ने मुताबिक व हमदपिया में जिंदे वक्त फुर्सत गुजा गुड़ा माँ ई वैरानिया दर अमान में च ई वैरानिया माँ रखें महफूज में इवबूद के वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू उद्दूमी पदा वता पिछारेत व इब्तदाई खबर कुरान गुम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अवल वती जिंदा पिछारेत की शुमे हालत चिया आरुचि के कुरान नाजिल बुआ गया यतहमा दमाना के कुरान पाक नाजिल नबूतता शुमे हालत चिया ई दिमतरे मुबारकिन दान का था बिचारे वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम अल्लाह नेमतना कि शुमे सरा बूतगा आयना फरामोश म करेत आयना याद पे करेत कि शुमे चे हालत इज़ कुंतुम अअदाअन शुमे वती हालत इशत के शुमा यक के दिगरे पेत कुश्ता यतेत दुश्मन यतेत खूनी निसत चशमा ओसिया के च खजरजिया खून बेरी मबी खजरजिया के च ओसिया आई एक देनी खून ये वामदार और हमें पेमा जजीरा तमाम अरब वतमा वत जंग दावाई था हमें पेमा कुरैश
اگرچه تا اندازه بیت الله برکتا آینا امن و امانی هستد بله وتموتی کشوچیل جنگ و دعواش هم هستد هم وتموتی و هیچ اگر نیست کفر و شرک کرودگی سرا و اوشتاتد اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم الله شم دلانی تها دشمنی بدلا دوستی ما شم دل الله وتموتا لوڑ داد شم دل الله رب العزت وتموتا هور جتا شما همه دل که چه یک دیگر سستت و گوک و خرابتا همیشه نتها محبت و دوستی و مهر و دوست و آهیه و شما این حالت بود شما که همه پت کشتا یک دیگره فاصبحتم بنعمته اخوانا تزید بیگاه شما یک دیگره خونی و حسینیت صحب که شما یک دیگره براتت والله مهربانيه وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها والشرك كفر وجهه شما جهنم کرودگ رها اوشتاد کرودگ لمبا اوشتاد بل چهمودا الله شمارا بچائیں تو رکھیں چهمودا الله شمارا چڑات ایمان برکتا لا اله الا الله محمد رسول الله برکتا چه شرک و کفر و چه جهنم طرف شما راه بدل بود احتت بجنة الراه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون همه پیما که ای آیتان تا شما گنده همه پیما الله پا شما تلپچ و تعلان بیان کند وتی آیات و نشانیانا لعلكم تهتدون تاکہ شما ہدایت راہ بگیرے تاکہ شما ہما راہ با آسانی بزورت و ہما راہ روک ببید کہ آر راہ شمارا پا مرادانی منزل سرکا شمارا دنیا و آخرت سرفرازی و سربلندی دا شمارا وتی ای دنیا چارے روچانی وقت و فرصتانی نتیجہ و حاصل دا کہ آ حاصل اللہ بندگی و اللہ بندگی حاصل جنت دائمی نعمت و اللہ دائمی وشنودی و ہمیں دانکا میں شمار مرچین دیوان وقت فرصت اثر بود الله رب العزت کمی و کوتایم درگوز کناد و ایدمان و کتره موشم دنیا و آخرت توشک باتن وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.